এই জয়গড় রাজ্যর রাজা বিজেন্দ্র সিংহর গুপ্তচର ମୁଁ ତ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁନି। ମୁଁ କାମ କରୁଛି କେବଳ ଏଇ ଜନତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହେଲେ ମୋ ପଛରେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ନା ନା, ମୋର ଶୁଣିବାରେ ପାଇଛି ରାଜା ବିଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହର ଜଣେ ସେନାପତି ଅଛି। ଆଜି ତାରି ସବୁ କଳାକାରନାମା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ପେପର ଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ରହିବି ତାହେଲେ ଗୁଣ୍ଡା ଓ ବଦମାସ ମାନେ ମୋତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଜାଗାଟା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ନା, ମୁଁ ଫସି ଯାଉଛି। भाई चरण सही संवादी गोला गोल में। हाँ भाई से कि मुझे टेंशन होची भाई। हाँ भाई से सब संवादी को धरने में अमित सिंह हमको टंची भी मार दो। हां ताकू जेमिति धरि नब पड़िबो भाई। हां भाई हां ताकू छाड़ी मारी बुझिलो। अरे भाई भाई कहीं मो पचारे अजातार पड़च। अरे मु कि अन्याय करछि? बोलो दोष अछि तू हमर कथा माने जा और दौड़ भाई बिजू संवाद है। ए सळा हराम जगा। अरे तुम माने को फलरे भले कहछि। ए खराब बटर छड़ी दे भलो बाटो को ओहरी आस नले सळा माने बर्बाद होबे बर्बाद। अब ए जिगै संवादी ओ सळा हराम जगा तू ए लोक मानक पई भलो काम करछु हम मानक पई बेमान भी बेमान। हां बे तोर भलो दशा अछि हम सिते शामिल हे जा और से प्रमाण पत्र हम हाथ रे देई दी। अरे हाथ में मिले जबे। अरे कोन कहलो मो पुनी सांबादिक होई एई खबर कागज देबी। हां बे अरे एई खबर कागज पुरा तो गुरु विनाश चौधरी ना रे जो कलाकार गुड़िक छुपी रही ସେଇଟା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏଇ ପେପରରେ ଛାପି ରଖିଥିବେ। वे संवादी ହଁ ବେ हम सब हाथ में मिलेंगे हाथ में माला माल है जुबे। ଏଇ ଶଳା ହରାମଜାଦା ତମ ଭଳି କ୍ରିମିନାଲ ଆଉ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ହାତ ମିଲେଇ ପାରିବିନି। अबे संवादी ହଁ ବେ ଆଇ ମିନ୍ ଜଗନ ସମ୍ବତି। आजकल दुनिया में समस्त को टंका करबे और से तो मत भी दरकार ना हम साहिब ठेलु नहीं जबु तो हम सते शामिल हे जबे। भाई करो ନା ନା ମୁଁ ସାମିଲ ହେବିନି ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବିନି। ଆରେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ ଏଇ ଜୀବ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଏଇ ଜୟଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦା ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବି ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ବେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ। सोला मोरी बुनो हल बे ଆଠ ବର୍ଷ ହରାମଜାଦା ଆମ ଭଳି କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୟ କରିବିନି ବେ। ମୁଁ ଜଗନ ସମ୍ପତ୍ତି କାହାକୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ ନୁହଁ। अबे संवादी ହଁ ବେ ଶଳା तोर से खबर कुरिया घरटा अछि ना काली को तू राजमहल बनाइबू राजमहल तू तो हम सते शामिल हेले। हां भलरे पहुंची मारे जा এই শଳା হরামজাদা এই রাজমহল কোঠা বঙ্গলা মতে দরকার নাই। আরে এই জগন সাংবাদিক পাখরে পুরা আইন কানুন শৃঙ্খলা সবু কিছু রয়েছে। ହେଲେ ତମମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି କ'ଣ এই ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହେବି? ନା ରେ ଭାଇ ନା। भाई करो बे संवादी तू पड़ी जगत राज्य रही तू हम साहिब को जानी नहीं। अरे ଜାଣିଛି ବେ ଜାଣିଛି। हम साहिब को ना धरिले ए जगत राज्य सब प्रजा माने थरी उठंती बे और ए जते गां गोली लोक माने अछंती ना हम साहिब को ना रे समस्त कपाट ढंकी देंती और दूसरे सामान्य संवादी की नाम साहिब को कथरे मानबुनी ते बारंबार कह जाउची हम से शामिल हे जा नले थर जाय परबुनी। ନା 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 ମୁଁ ସାମିଲ ହେବିନି ମାନେ ହୋଇପାରିବିନି ହୋଇପାରିବିନି। ଆଉ ଶୁଣ ଆଜି ଆମ ସାହିବ କାଲି ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ମାନିବୁ
से काली पूजारी तो बलिदान दब पड़ो बलिदान अरे मरिवा पाई मते पिले मात्र नहीं मु केबे भी पछ घुंचा देबी रे अरे भाई मनु को नियाती एटी हटाइबी उधार शेष कर देबा हां भाई ऐसे संबंध कथा माने